Hello students. Now here I am going to discuss some questions regarding these conceptual things which one already I have discussed. Okay. The first question is what if the circle x square plus y square minus 16x minus 20y plus 164 equal to r square and this one intersect at two distinct points. That means the given circle intersect two distinct points. Point at he ki korise tomar intersect korise. Then value of r is what unknown. This one you have to find the value of what r equal to what r value tomar uliabo lage. Okay, this one from the given circle prothom circle to dia ase which one x square plus y square minus 16x minus 20y plus 164 equal to r square. One point is important is what here what is the condition? Condition is what jodi duta tomar point at intersect kore that condition to tomar ki asile modulus of what r1 minus r2 is less than c1 c2 is less than what r1 plus r2 eto hoise tar specific eta condition asile jodi circle duta point at intersect kore. Okay, etia ami first circle tur pura tumi this one eto ma prothom circle to consider korisu. This part you can write x minus 8 whole square plus y minus 8 ki likhibo parim 10 hobo whole square equal to r square. This one 1. Okay, our second equation ta aru eta dia ase x minus 4 whole square plus y minus 7 whole square equal to what 36. Okay, ite yar pra center to pai jaba etu jara center pala kiman pala 8 aru 10 etu center to kiman ahi gol tomar 4 7. C1 and C2 mother distance to 8 minus 4 4 square 10 minus 7 3 square 4 square means 16 plus 9 25 finally you have what 5 here value to me ki pai gola to me 5 pala. Okay, next according to property ki asle tomar modulus of what r minus what 6 r minus kiman hobo to radius to r dia ase first circle to yes or no first circle to radius eto r dia ase. Okay, eta r minus etut kiman dia ase tomar radius yat 36 hole r or value yat dhara r1 eto r2 lolu dhara r2 is equal to 6 eto r1 means what r the r minus 6 is less than kisle c1 c2 less than r1 plus r2 that means what r plus 6. ठीक है से यार बोलो modulus ए लइछु का जे from this part c1 c2 value etu pala tumi 5 aru modulus of r minus 6 etu eneke likhilo r minus 6 aru etu likhila r plus 6. The inequality tomar solve korile hol first part tur pura tomar ahibo modulus of r minus 6 less than 5 and modulus of r plus 6 what greater than 5. First part tur pura tomar kenekwa eta value ahi jabo a part tur pura tomar ahi gol minus 5 less than r less than r minus 6 less than what 5 tamane r or value to pori gol tomar 1 and what 11 eto eta pala. ठीक है से and second one etu pura tumi eneke likhibo para r plus 6 is what greater than 5 or r plus 6 is what less than minus 5 etu pura ahi x is greater than minus 1 or x is less than what etu ahibo minus 11. Okay, etu aru eta solve korile finally ki paba eta condition or pura combine korile here 1 aru 11 ase minus 1 ke greater tamane here pra eta common value ahi jaba r is belongs to what 1 to 11 open interval poribo. Okay, tamane r or value to a range or bhitor thakibo eniko question ahise etu 2019 ot ahise. Okay, the 1 to 11 hole kuntu option hobo correct option is which one definitely kuntu poile option what D. Okay, the second question is what three circles of radius a b and c where a is less than b less than what c. Okay, ta mane kun chotke highest greater to kon ase tomar c to ase. Okay, task each other externally if they have x axis as a common tangent x axis is alter e tinta circular eta common tangent hai ase or circle dita keneke touch korise externally then you have this four relation which one is correct. Okay,
এতিয়া চোৱা 3 circle of radius touch each other externally তিনটা circle মই এনেকৈ ললো one is this one এটো ললো এটা one is this one and another is this one and third one is this one তাৰ টুনডাল এডাল হৈছে তোমাৰ x axis টাচিং দি x axis টাচ কৰিছে এনেকৈ লৈছো মই ওকে পইণ্ট কিটা কি লৈছে এটা x y আৰু z এই তিনটা পইণ্ট টাচ কৰিছে ওকে আৰু এটো হৈছে তোমাৰ হাইয়েস্ট একেবাৰে ডাঙৰ সাৰ্কলটো এটো হৈছে c লেংথটো তাৰপিছত এটো হৈছে নেক্সট হাইয়েস্ট এটো ললো মই b আৰু এই কোণ লৈছো মই কি ললো মই a ললো ওকে তে কি কৰিলো ফ্ৰম দিস পাৰ্ট ইয়াৰ ওপৰত cx ৰ পৰা এডাল পাৰপেন্ডিকুলাৰ ড্ৰ কৰিলো ফ্ৰম পইণ্ট a that means am is perpendicular on cx then the length of mx is equal to ay ইয়াৰ লেংথৰ লগত কি হ'ব তোমাৰ ইকুৱেল হ'ব তেতিয়ালে এটো পাৰ্ট যদি a হয় this one also কিমান আহিব এটো a আহিব তে cm কিমান হৈ যাব এই cm ৰ ভ্যালু কিমান হৈ যাব তোমাৰ cm this portion is equal to c minus a এটো পার্ট কিমান আহিব তোমাৰ ডেফিনেটলি কিমান আহি গল তোমাৰ c minus a again a c ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব চাবা a আৰু c a c কাৰণ ইয়াৰ পৰা এটো পাৰ্টিকুলাৰ সাৰ্কুলাৰ ৰেডিয়াস কিমান দিয়া আছে তোমাৰ c ইউনিট আৰু ইয়াৰ পৰা এটো সাৰ্কুলাৰ a স্মল সাৰ্কুলটোৰ ৰেডিয়াস ইয়াৰ পৰা ইয়ালে কিমান হ'ব a ac আহি গল from the figure ইয়াৰ পৰা কি কৰিলো amc is a right angle triangle এটা right angle triangle পাই গলা তুমি ইয়াৰ পৰা তুমি লিখিব পাৰি am square equal to what ac square minus what mc square the ac means what is the value of ac already paisla c plus a whole square and mc m আৰু c ৰ ভ্যালুটো এটো কিমান আছিল তোমাৰ c minus a whole square এটো কিমান আহিব তোমাৰ 4ac আহি গল am ৰ ভ্যালু ওলাই গল তোমাৰ তেতিয়ালে am এই পাৰ্টৰ ভ্যালু পাই গল তে am ৰ ভ্যালু কিমান আহি গল am is equal to twice of root over ac am ৰ লেংথটো কাৰ লগত ইকুৱেল xy লগত therefore xy is equal to twice of কিমান আহি গল am equal to twice of root over ac therefore xy equal to twice of root over what ac তো similarly xy যদি এটো হয় তোমাৰ yz কিমান হ'ব সেম প্ৰসিডিউৰ কৰিলে twice of root over bc হ'ব আকৌ zx কিমান হ'ব তেতিয়াহলে zx equal to twice of root over what ca you have like that okay from the figure xz equal to xy plus what yz হৈ আছে what is the value of xz xz ৰ ভ্যালু কিমান আছে তোমাৰ what is the value of xz twice of root over ca xy means what twice of root over ac and yz is equal to twice of root over what bc that simplify কৰিলে finally you have what 1 by root a আহি যাব 1 by root abca root over abca যদি ডিভাইড কৰি দিয়া 1 by root b plus 1 by what root c that is the answer the correct option is which one option a that is the correct option okay now here you consider another important question if a circle c passing through the point 40 touches the circle this one externally at the point 1 minus 1 then the radius of c যেটো circle c consider কৰিছো তাৰ radius টো উলিয়াব লাগে okay it is a given circle is what this one হেতু তোমাৰ center ৰাহিলে -2 3 and কোনটো পইণ্টত টাচ কৰিছে p1 এটো হৈছে p point 2 1 minus 1 okay and the circle c also passing through the point what 40 a particular point ৰ মাজে পাৰ হৈছে now you have to find what radius of this circle c okay now initially we can find the equation of tangent to real equation of tangent p1 minus 1 to the given circle the কি আছিল tangent at a point কি আছিল x into x1 means what x into 1 plus y into -1 plus what g into g is equal to what definitely 2 asle tomar g equal to 2 into x plus x1 x plus tete hole 1 plus f means what kiman ase f equal to -3 yes y plus 1 means 1 -1 minus 12 equal to 0 that means you can find 36 minus 4y minus 7 equal to 0 tangent equation to eto pai gola tumi
এতিয়া নেক্সট তুমি চাবা এটো যেটা পালো আমি the equation of circle এই সার্কেলটোৰ ইকুৱেশ্যন আমি প্ৰথমতে উলিয়াইলো the equation of circle p is what কি বুলি কৈছে তাত tangent to this one এই লাইনডালৰ tangent হৈ আছে at which point 1 minus 1 হেতু যদি হয় তাত আমি এটা ফৰ্মুলা পাইছিলো তাত আগতে পাইছিলো এটো সময় এক যদি দুটা পইণ্ট থাকে x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 plus lambda into what ইয়াত এনেকৈ আসলে তোমাৰ xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 is equal to 0 here particular point কি হয় intersect কৰিলে এটো আসলে তোমাৰ দুটা পইণ্টত intersect কৰিলে otherwise the given point is what on the tangent that means what touch কৰিছে এটা particular point তেতিয়ালে ইয়াত কি আহিব x1 tends to what x2 হৈ যাবগে তোমাৰ মানে ইয়াত ইকুৱেশ্যন টো এটো সময়ত পাবা x1 minus x2 whole square plus y1 minus y1 y minus y1 whole square তাৰ মানে যদি এটা টাচ হৈ গল এই x1 কোঅৰ্ডিনেট টো কোলো টেন্স হ'ব x1 to x2 তাৰ মানে x2 to x1 লৈ টেন্স হৈ যাব বা y2 to y1 লৈ গুচি আহিব টাচ হোৱাৰ লগে ওকে যদি ইন্টাৰসেক্ট কৰে তেতিয়া দুটা ডিফাৰেন্ট কোঅৰ্ডিনেট হ'ব প্লাস lambda lambda is equal to what এটো এটা ইকুৱেশ্যন আহিব কাৰ ইকুৱেশ্যন লাইনৰ ইকুৱেশ্যন পাবা এইটো লাইনৰ ইকুৱেশ্যন যেটো পালা is equal to what 0 এটো আছিল ওকে তেতিয়া হলে ইয়াত আমি কি কৰিম from this part x minus x1 particular point to কিমান দিয়া আছে x minus x1 means what x minus 1 whole square next আহিব তোমাৰ y plus 1 whole square plus lambda the part মান আহিব what এটো ফৰ্মেট আহি যাব এটো পুৰা টেন্স হলে এটো ৰিজাল্ট আহি গল আৰু এটোৰ পুৰা তোমাৰ কি পাবা এই লাইনৰ ইকুৱেশ্যনটো পাই যাবা from this one এটো যদি এক্সপান্ড কৰা এটো পাবা ওকে তা lambda into মই ডাইৰেক্ট লাইন ইয়াৰ প্লেছত মই এই লাইনৰ ইকুৱেশ্যনটো লিখি দিছো 36 minus 4y minus 7 equal to 0 এটো পাই গলা তোমাৰ ইকুৱেশ্যনটো ইকুৱেশ্যন 2 কনসিডাৰ কৰিছো ওকে again ইকুৱেশ্যন 2 passing through which point কোনটো পইণ্টৰ মাজে গৈছে passing through which point q40 40 point put কৰি দিয়া ইকুৱেশ্যন 2 x coordinate 4 y coordinate 0 ইয়াৰ পৰা তুমি পাই যাবা ইয়াত ভ্যালু পুট কৰিলে 4 ইয়াত যেটো 0 আহি গল this one 12 minus 7 এপিনা আহি গল 10 এপিনা আহি গল এটো আহিলে 5 হয় 5 আহি গল ওকে তো ইয়াত আহি গল 5 ultimately lambda is equal to what -2 আহি গল ঠিক আছে তেতিয়ালে ইকুৱেশ্যনটো কি পাবা ইকুৱেশ্যন অফ দি সাৰ্কেল কি পাই গলা lambda equal to -2 হলে এটো পুট কৰি দিবা ইকুৱেশ্যন 2 implies simplification নিজে কৰিবা x square plus y square minus 8x plus 10y plus 16 is equal to 0 okay that is the equation of the circle C what is the radius radius is root over g square means what minus 4 square f square g square f square means what 5 square minus what c means what 16 ultimately root over what 25 means what 5 which one is the correct option correct option is what C okay the one more question two circles with equal radii are intersecting at the point 0 1 and 0 minus 1 the tangent at the point 0 1 to one of the circle passes through the center of the other circle okay then the distance between the center of the circle is what okay তো ইয়াত কি হৈছে তোমাৰ দুটা সাৰ্কেল আছে তাৰ ৰেডিয়াসটা সেম আছে বুলি কৈছে ওকে আৰু কোনগিটা পইণ্টত ইন্টাৰসেক্ট কৰিছে এটা 0 1 আৰু 0 -1 ওকে আৰু কোড টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিবলৈ কৈছে তোমাৰ 0 1 পইণ্টটো ঠিক আছে এতিয়া কি উলিয়াব লাগে তোমাৰ হে পাৰ্টিকুলাৰ সেন্টাৰ দুটাৰ মাজৰ ডিসটেন্স উলিয়াব লাগে ওকে o1 and what o2 তাৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো আমাৰ উলিয়াব লাগে ওকে এতিয়া চোৱা the two circles of equal radius এটা তোমাৰ কি দিয়া আছে equal intersect each other orthogonally equal radius হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব তোমাৰ orthogonally intersect কৰিছে and here দুইটা সাৰ্কেলৰ যেটা radius same হৈছে r is the what midpoint r to তাৰ midpoint হ'ব okay তেতিয়ালে from the figure ইয়াৰ পৰা তুমি pr is equal to o1 r o1 r এই গিটাৰ r to ইহঁতৰ midpoint হ'ব o1 r is equal to what o2 r ইহঁতৰ ভ্যালুৰ লগত তোমাৰ কি হৈ থাকিব তোমাৰ ইকুৱেল কাৰণ
দুইটা সার্কুলার তোমার কি দিছে রেডিয়াস সেম দি আছে ওকে the pr equal to what pr of value কিমান আহি যাব সোয়া half of ইয়ার ডিসটেন্সৰ আধা হ'ব কাৰ ডিসটেন্সৰ আধা half of pq তে pq ডিসটেন্স তো আহিব তোমাৰ 0 minus 0 whole square plus 1 plus 1 whole square that means this part equal to what if pr is equal to 1 pr equal to o1r and o2r তেতিয়ালে ইয়াৰ ভ্যালু যদি তোমাৰ 1 আহি গল definitely this part equal to 1 আৰু এটো part equal to 1 therefore o1 o2 is equal to কিমান আহিব তোমাৰ 2 units which one is correct option b that is the correct option the one more question is what let c1 c2 be the center of the circles this one and this one if p and q are the point of intersection of the circle দুটা circular point of intersection দুটা দিয়া আছে okay then area of the quadrilateral pc1 qc2 that means center and intersection pointer through the যেটো তোমাৰ quadrilateral পাবা সেই quadrilateral টো কি উলিয়াব লাগে you have to find the area okay say if we consider one circle is this one and another circle is what this one two circle we consider and first circle to center we consider is to c1 and this one we consider what c2 two circle we consider and intersect this point one is what p another is what q then joining this point you have this quadrilateral and you got a quadrilateral paise okay now এই দুটা point মই এনেকে join কৰি দিছো c1 আৰু c2 okay from the first circle কি দি আছে x square plus y square minus twice x minus twice y minus 2 equal to 0 and g equal to what minus 1 and f is equal to what minus 1 and c1 equal to what minus 2 g1 f1 lolo c1 okay and radius to uliale radius equal to root over this one square plus this one square plus কিমান দি আছে 2 আহি যাব ultimately 4 আহিলে ইয়াৰ ভ্যালু আহি গল তোমাৰ 2 okay similarly from the second circle x square plus y square minus 6x minus 6y plus 14 is equal to 0 from this part g2 is equal to what minus 3 f2 also is equal to minus 3 and c2 is equal to what 14 you can find the radius to your probably alo pariba okay kiman hobo is 9 plus 9 what 18 minus what 14 is equal to what 2 also this one also what 2 now from this part you have to check is it this angle is what etu kiman 90 degree ase na so if these tangents are orthogonal jodi orthogonal hoy the condition to keneko asle monot ase na baru condition is what twice g1 g2 plus twice f1 f2 is equal to what c1 plus c2 that is the condition yes or no now by using this condition twice g1 g2 plus twice f1 f2 g1 means what minus 1 g2 means what minus 3 plus twice f1 means what f1 minus 1 and f2 means what minus 3 simplify korile etu finally kiman ahi gol tomar 12 and c1 plus c2 is equal to 14 minus 2 is equal to 12 that means both are equal ultimately circle intersect orthogonally that means this angle is what 90 and this one also what 90 এই দুটা 90 হৈ গল okay if this one is 90 and this one is 90 90 হোৱাৰ লগে তোমাৰ চোৱা এইটো এটা তোমাৰ কি পাই angle তুমি এটো this one is a what right angle triangle pc1c2 pc1c2 is a what right angle triangle okay তেতিয়ালে a particular area to উলিয়াই particular a portion to area উলিয়াই এটো area ইয়াৰ লগত always equal হ'ব তাৰ কিমান টাইমছ কৰি দিলে তোমাৰ 2 times কৰি দিম এটো area উলিয়াই কি কৰিবা তোমাৰ 2 times therefore area of quadrilateral pc1 qc2 okay pc1 qc2 equal to what tar area to tomar kiman ahibo area of pc1 qc2 is equal to twice of
এই পাৰ্টৰ এৰিয়া উলিয়াম কি আছে এৰিয়া হাফ ইনটু এটো আহিবল তোমাৰ বেস আৰু এডাল মই অল্টিটিউড লৈছো বেস কিমান আহিব তোমাৰ pc1 আৰু অল্টিটিউড ললো মই pc2 you have liked it এটো নিচিনা পাবা 2 to cancel গল pc1 means what its radius কিমান লৈছিলা তুমি 2 পাইছিলা pc2 means what এটো another circular radius তাৰো কিমান পাইছিলা তোমাৰ ইকুৱেল আছিলে 2 ইউনিটস আছিলে is equal to কিমান আহিলে তোমাৰ 4 square unit the correct option is which one D that is the correct option okay now here we explain another question find the equation and the length of the common chord of the two circle duta circle diase one is this one another is this one diagram to banai lulu second circle to tetu moi etur pa uliaba center to 2 minus 4 karon yat ako tomar shifting koribo lagibo 2 e divide koribo lagibo okay this one we consider what 2 minus 4 now you have to find the equation of pq and the length of pq so when you find the equation of the common chord pq condition is what already I have discussed in the previous video this one twice x square twice y square and this one is what x square plus y square এই দুইটা টার্ম কি কৰিব লাগিব তোমাৰ সেম বনাব লাগিব that means one equation 1 written as like that dividing by 2 x square plus y square plus 7 by 2x minus 5 by 2y plus 2 by 2 is equal to 0 and equation 2 implies that kiman ahibo x square plus y square minus 4x plus 8y minus 18 equal to 0 this one we consider 3 this one we consider 4 the equation of common chord is equal to what s1 minus s2 equal to 0 subtracting it subtract korile 7 by 2 eto ahibo tumar minus korile tumar plus 4 hoy gol to 4 8 plus 7 15 by 2x min x ahibo tumar eto ahile 21 by 2y plus what 19 is equal to 0 that means finally you have 15x minus 21y plus 38 equal to 0 eto ahi gol tumar equation of what chord pq itia next you have to find the length of the pq tumi ki koriba particular eto center loisilo eto lobo para eto jodi consider kora no reduce kora bisot jitu bala eto pra koribo লাগিব center from over from this center we draw this perpendicular this line is perpendicular this angle is equal to 90 eta pq equation pai gola length of ki uliaba pariba c2m equal to perpendicular distance from this point kiman ahibo tumar 15 into 2 minus 21 into y means what minus 4 plus 38 by root over 15 square minus and say plus 21 square enu kota value paba it is simplify kori kiba ta power something okay it is so next point what it is c2p uliabo lage c2p means what a particular point of your distance to okay eto jodi right angle triangle hoy eta mane ki bojai ase tomar hypotenuse bojai ase c2p which is the radius of the circle then ultimately you can find c2p equal to root over g square means what definitely 2 asle from the given circle eto pura paisla g square plus f square means what minus 4 and c means what minus a plus 18 then ultimately kiman pala gola root over 38 that is the radius now you can find the value of pm or value uliaba pariba with the help of what Pythagoras theorem eto eta right angle triangle pm or value uliai loba by using what Pythagoras theorem you can find the value of pm the pq equal to what pq means what total length of the chord okay the pq is equal to twice of what pq is equal to twice of pm or place of value to put koria then you can find the value of the answer the otherwise kitiaba tumar enuka format ot dia thake the particular circle eto jodi tumar c square x minus a whole square y minus b enuka duta format jodi circular equation dia ase you can find the length of the common chord by using this result also okay in the particular case or khetot ami eto use koribo paru thank you